तू कौन आज बेपार जानु इे बुलचु कि हे कौन कह बेपार पटा जा अवस्था हाँ टोटाली भल है गले रेट रोटा बोलानी बेपार पटा ना खाली बुली बालिकी तेल पुड़ी आसा था ओहो गली भल ना बुलुची ये आउ कौन कमी कड़े कह गोटे कथा सुन कौन गोटे जगह निमंत्रण अच्छी जीवा कौटी बा पाख गाँव गोटे बढ़िया भोजी अच्छी कहबो पड़े तते को निमंत्रण अच्छी सत कथा कह गले निमंत्रण आ बिना निमंत्रण केमी जीवा बिना निमंत्रण केही जानी परिबेनी मु बड़ आकार सेठी होउछि केते लोक आसी खाउछन्ती तू बुझु ये एरिया रे बेपार करूची सब सब मोर चिन्हा परछ मु बिना निमंत्रण केमी जीवी मते जो कथा अरे कहू और तो बढ़िया हला कौन बढ़िया है ये एरिया जतो तू बेपार करछु हाँ से माने भाबी एको निमंत्रण होइछि पळे खाइ दी पळे आसिया तू देखिलु गलुनी सेठी जोटा कहूचु अवश्य ठीक मते काई निज निज धंदार समस्त আছে ଆମେ ଯିବା ଚୁପଚାପ ଖାଇଦେଇ ଆସିବା କେହି ଜାଣି ପାରିବ ନା ଯା ଦେଖିବୁ କେତେ ଜାକ ଜକମର କୋଉ ଖାଇବା ପିଇବା ହଉଛି ମାନେ ଯାହା ଖୋଜିବୁ ତାହା ମିଳିବ ହଉ ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ଆରେ ଠିକ କେହି ଜାଣି ପାରିବେନି ତତେ କହୁଛି ହଉ ଆଜି ତ ବେପାରଟା ଯାଇନି ଘରେ ମାଛ ମାଛ ଦେଇନି କିଛି ଆଉ ବଢିଆ ବୁଲୁଥିଲି ହଉ କଥା। ଚାଲ ଦେଖିବା ଯିବା ପଳେଇବା ଆଉ ହଉ ହବ ପଳେଇବା ଆଉ अरे ए शुणन 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 ए रो 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 मु जाए रो अरे ए कुआर जाऊ जाए रो 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 ଗୋଟ ଗୋଟେ ବେଳ କଥା ଏପଟେ ଗୋଟ କେ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ନେଇ ବସିଛି ମୁଁ କୁଆଡେ कुआड़े जाऊ कुआड़े सब ଏ ଯାଉଛି ଟିକେ ଏଠିକି ପାଖକୁ ଆଉ एडी ଯାଉଛୁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯାଉଛୁ निमंत्रण कोउठ ଏ ପାଖ ଯାଉ ए गालुआ कोउठी तुमको निमंत्रण हेजी कोन मोटी ଏଇ ପାଖ ଗାଁକୁ ଆଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ शुण मुरा सेठी काम करूची मो घरे मु देखुची तमे दीटा एठी कथबार्ता होउछ सी तोते डाकुची निमंत्रण हेई नहीं बढ़िया खाइबा हेईची चलो आमे जीवा खाई देके आसीबा मौसा तम बुझिया भूल कौन से गाँव मोर कारबार अच्छी मते निमंत्रण अच्छी ହଁ तमर बुझिया भूल आमे कहीं बिना निमंत्रण जीव हमर कौन मोर बुझिबा भूल ना तू मते चुतिया बनउछ अरे आमे कहीं बिना निमंत्रण जीव ମଉସା ହଁ? ତମେ ବୋଧେ ଠିକ ସେ ଶୁଣି ପାରୁନା मु सुनी पाइनी मोर कान फान नहीं बोधे मु सुनी पाइनी ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଛି ଯାଉଛୁ ଖାଇବା अरे ପାଇଁ बाबा शुण तमे नुह तमरी भलिया बहुत लोक अछंती जोटी भल खाइबा पीवा होउची ये कौन करचंती तमरी भलिया ये चल जाउचंती जाई सेठी खाउचंती मटन चिकेन माछ विभिन्न प्रकार हेइची सीए तार हिसाब करी करिची 200 कि 500 कि 1000 लोकों पई करिची तमरी भलिया जदी आउ 100 लोक जाई पहुंची जांती बिना निमंत्रण रे मागी खिया तमरी भलिया जो मागी खिया उडा जदी जाई पहुंची जिबे सी जो कार्य जणे अछि से एते टंका खर्च करछि जाहां को निमंत्रण करछि सी आसिला बेलू खाद्य शेष सेटू कौन हबो ता अवस्था बापा कौन हबो मते को से लोकटी 1000 टंका खर्च करी जदि अपमानित हबो तमरी भलिया मागी खिया पई हबो तेणु ये सब धंदा बापा कहीं करछ आम ऊपर हाथ धरी डाकिला बेलू आमे खाइया जाऊनु सेगुड़ा जो तुम जाए खाऊ तुम जाच हाँ दिन अधे खाईदे पेट मुंड भी खराब हम तुम तो लोभर बहई खाई दौच ଓହୋ ମଉସା କହୁଛନ୍ତି କଣ କରିବୁ ଆମକୁ ସତରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି ମଉସା हाँ मु पूरा से शुणी सब जानी पूरा मु कौन आउ तुम ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ଆମେ ଏମିତି ପଳଉଛୁ ନା ମାଗଣା ଖାଇବା ପାଇଁ तुम निजे ये कौन कह जड़े तुम भितर कथा जे हाँ मत से मुझे जानी चाल जा खाईदे आस तू कौन कहलु चाल जा खाईदे आसवा सी कह मु बेपार को जाइनि घर को माछ शुखुआ मुझे नहीं ना हाँ माछ शुखुआ नहीं नहीं मुझे जाई पर एटी खाईदे आसो बिना निमंत्रण चलो ତମେ ବୁଝି ନା ହେଲା ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ
ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି। ଦେଶ ଦେଶ ଖାଇଗଲେଣି, ହଁ ଦେଶ ଖାଇଗଲେଣି। ତମକୁ ମାଲୁମ ପଡୁନି ସେ ଆଉ। କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କୋଉଠି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଲେ ମଉସା ଦିଅ ହଁ ବସିଲୁ ବସିଲୁ ତ ବସିଲୁ। ଚାଲ ଚାଲ। ହଉ ବାପା ତମେ ଯା ଯା ଦେଶ ତମେ ଯା ଖାଇଗଲେଣି। ତମରି ଭଳିଆ ମାଗି ଖିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଲୋକ ସବୁ ହଇରାଣ। ନା ମାଗି ଖିଆ କଣ ଆମକୁ ହକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଛି ଆମେ ହଁ ହଁ ଖାଇବାକୁ ତମ ଯାଉଛୁ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇ ତମ ଶଳା ପୁରା କେହି ବାହାଘର ବରଯାତ୍ରୀ ଡାକନ୍ତିନି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଡେରି ହେଇଯାଉଛି ଆରେ ଆଉ। ତମକୁ ପୁରା କେହି ବାହାଘର ଦେଶ ବରଯାତ୍ରୀ ଖାଇଗଲେଣି। ଡାକନ୍ତିନି, ତମକୁ ଚାଲ ଦେଖ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କିଏ ଗୋଟେ କରିବ? ଭଲ କାମରେ ଯାଉଛୁ ଭଲ କାମ ଜମା ଶୁଭ। ମୁଣ୍ଡ ଏ ବାପା ଟିକେ ଶୁଣିଯା ର ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଯା ର। କଣ ହେଲା ମଉସା କୁହ? ଆରେ ତମେ ତ ତମର ଯିବ, ମତେ ନ ଦେଖେଇଲେ ବି ତମର ଲୁଚିକି ଯିବ, କଣ କରିବ ସେ ଛାଡ। କିନ୍ତୁ ବାପା ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କଣ, ଆଜି ତମେ ତା ଘରକୁ ଯାଉଛ ଖାଇବାକୁ, ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନେଇ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତମେ ମିଛ କହୁଛ। ଆଜି ଯଦି ବାପା ତୋ ଭଉଣୀ ବାହାଘରଟି ହେଇଥାନ୍ତା, ତା ଝିଅ ବାହାଘରଟି ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କିଏ ବେଗର ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସିକି ଖାଇଥାନ୍ତା, ତମେ ଯଦି ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଅପମାନିତ ହେଇଥାନ୍ତ ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାର, ତମକୁ ବାପା କଣ ଲାଗିଥାନ୍ତା କୁହ? ଆଁ ତମକୁ କଣ ଲାଗିଥାନ୍ତା ମତେ କୁହ, ତାପରେ ତମେ ଯିବ ଆଉ କଣ ନାରେ କୁହ? ମଉସାଙ୍କ କଥା ସତ। ହୁଁ ତୁ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଆମରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଲୋକ ଆସି ଖାଇବେ, ହୁଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଜିତ ହବା କି ନାହିଁ? ହୁଁ ଆମେ ଝିଅ ବାହାର କରିବା ପୁଅ ବାଲାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନଇଁବ କି ନାହିଁ? ହୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ନଇବ। ନା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଏସବୁ ବଡ ଭୁଲ ହବାକୁ ଆଉ ଯିବ ଯାଉଛି ଆଉ। ନା ମଉସା ଆଉ ଯିବ ଆଉ ନାଇଁ, ଏସବୁ କଥା ତମ କଥାରେ ଦାମ ଅଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଦୃଢ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛୁ, ଏସବୁ କାମରେ ନିବୃତ୍ତ ରହିବୁ। ଆଉ ଏସବୁ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ହଁ ହଁ ଠିକ ଠିକ ବାପା ଠିକ। ଯା ସତରେ ଯା ଆଜି ମଉସା ମାନେ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲ ମଉସା। ଆଖି ଖୋଲିଦେଲ। ହଉ ହଉ ମଉସା ମାନେ ଠିକ ମୁଁ ଅଛି। ଏତେ କଥା ଭାବିନଥିଲି ଆଗକୁ। ଗୋଟେ ଜୋସରେ ମାଡିକି ଯାଉଛୁ ଆଉ କଣ? ହଉ ନା ହଉ ମଉସା ଯା 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 ବୁଲେଇକି ଯା ହଁ ଯା ବୁଲେଇ ଯା ଯା ବୁଲେଇ ଦେ। ଘରକୁ ଯା 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 ଚାଲିବୁ ନା ବୁଲେଇକି ଯା ବୁଲେଇକି ଯା। ନା ଆଉ କଣ ସେ ନା ସେ ଅଭ୍ୟାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ହଁ ବାପା, ଯା 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 ଯା। ଏଇ